Hi, Assalamualaikum. How are you doing, guys? I hope all of you are still happy and still healthy at home, right? Okay, today we are going to learn about future tense, especially about simple future tense. Let's get started. Okay, before we start our lesson today, let's say Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we are going to learn about future tense, especially about simple future tense. Okay, for the first time, what is simple future tense? Yeah. Okay, the simple future is a form of the verb that refers to an action or event that has not yet begun. Jadi simple future itu kejadiannya belum terjadi ya, atau terjadinya di masa yang akan datang. Oke. Simple future tense is used to, biasanya digunakan untuk represent an action which will happen in the future. Ya, jadi akan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Okay, for example, she will go to Surabaya next Monday. The second one, make agreement in the future. Jadi membuat perjanjian ya di masa yang akan datang. For example, he will meet you by 10. Jadi dia akan bertemu dengan kamu jam 10. Next, express spontaneous decision. Jadi membuat keputusan secara spontan. For example, I'll pay for the tickets by credit card. Jadi spontan ya, dia akan membayar untuk tiketnya. Next, express willingness atau keinginan. For example, will you help me to get the book? Jadi ini ditujukan untuk orang lain ya. Next, show condition atau menunjukkan syarat. For example, my mother will give me a new bicycle if I go with her. Jadi ada syaratnya nih, ya. Okay. Now, next to the pattern. The first pattern ya, ada beberapa pattern atau rumus. The first one, verbal sentence form. Jadi ini ada yang menggunakan kata kerja di kalimatnya. Okay. Kita menggunakan rumus subject plus will or shall plus verb one and object. For example, for positive formnya, she will go to supermarket tomorrow. And then, ya, yang saya garis bawahi ya, will go, itu menunjukkan future tense. And then, for negative statement, she will not atau bisa disingkat menjadi won't. Okay, she won't go to supermarket tomorrow. For the interrogative, we can, will she go to supermarket tomorrow? Jangan lupa question marknya ya untuk for interrogative. Jadi will-nya kita taruh di awal kalimat. Oke, sampai sini understand ya? Oke. And then the second pattern ya yang menggunakan verb dalamnya, kita menggunakan tidak menggunakan will atau shall lagi, tetapi menggunakan to be, going to. Ya. For example, for positive, Adam is going to study hard tonight. Ya, dan tidak menggunakan will atau shall, tapi menggunakan to be, going to. Kenapa Adam menggunakan is? Karena to be dari Adam adalah is. Okay, for negative statement, Adam is not going to study hard tonight. The same ya, tinggal ditambahkan not setelah to be. For interrogative, is Adam going to study hard tonight? Okay, don't forget about question mark. Terlihat bedanya ya, yang satu menggunakan will and then yang satu menggunakan to be, going to. Oke, tapi artinya sama-sama akan ya, kejadian yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Oke, for next ya, kita menggunakan rumus subject plus to be plus going to plus be. Oke, noun, adjective, or adverb. For example, for positive, Marcia and Paul are going to be here next week. For negative, Marcia and Paul are not going to be here next week. Oke, kenapa kita menggunakan are? Karena Marcia and Paul. Kalau dijadikan kata gantinya menjadi they. Oke, for interrogative, are Marcia and Paul going to be here next week? Oke, paham ya?
Oke, sekarang tadi kan ada rumus menggunakan will and then be going to. So, what's the difference ya between them? Oke. Now, can you see the picture? Yes, will versus be going to. Oke, yang pertama tuh ada gambar dua orang ya, ada ibu dan anaknya, kemudian ada anjing di situ. Oke, the first picture, a dog is sleeping. Okay, the woman and her son are passing by and see the dog. The boy is trying to touch the dog, but the woman stopped him and say, "Don't touch that dog, he will bite you." Ya, itu gambar yang pertama ya. Jadi si anak ini belum mengganggu si anjingnya. Okay, but the second picture, okay, however, the boy is touching the dog. Okay, ini anak ini nih menyentuh si anjingnya nih. What happened next? The dog is angry. Ya, udah pasti ya, lagi tidur digangguin, udah pasti dia marah. The woman is screaming in panic and warning the boy to stay away. Ya, jadi ibunya nih panik nih dan berteriak ke anaknya, "Look out, he is going to bite you." Ya, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan perbedaan antara will dan be going to adalah kalau will itu dia hanya perkiraan, just guessing. Ya, tapi be going to itu udah certain activity, udah pasti terjadi. Kalau misalnya si anjingnya marah, udah pasti dia akan menggigit. So that's the difference between will and be going to. Jadi kalian tahu kapan harus menggunakan will and then kapan harus menggunakan be going to. Untuk lebih jelasnya ya, akan saya paparkan lagi example-nya. Okay. Although, do you have a plan on summer holiday? Nah, si Gina bilang, I don't know. I will probably stay at home. Ini menggunakan will ya. Kenapa? Karena si Gina ini didn't have a plan yet. Jadi dia belum tahu mau ngapain di holiday atau di liburan. Tetapi, kita lihat di example yang selanjutnya. Do you have a plan on summer holiday? Nah, si Aldo jawab nih, yes, I'm going to visit my grandparents. Kenapa Aldo tidak menggunakan will? Karena dia sudah membuat rencana yang pasti kalau dia akan mengunjungi kakek neneknya. Oke, sampai sini terlihat ya perbedaannya kapan kalian harus menggunakan will and then kapan harus menggunakan be going to. Okay, I think that's enough for my material. I hope you can understand ya. Kalau misalnya kalian belum jelas, kalian bisa melihat lagi PowerPoint-nya. And then, I think that's enough. Thank you for watching and stay healthy, stay happy, and bye-bye. Assalamualaikum.